परचर्चा अजथा वाक्यालाप करना, अजथा मूल्यहीन भावना और आलस्य समय नष्ट करना। समय मध्य भगवान गोटे मुहूर्त गोटे मिनिट बा सेकेंड जहाँ चलीगला अजस्र विश्व बदल ताहा कदापि फेराई आनी हेब नाही। प्रत्येक मुहूर्त को सत्कर्मरे विनियोग कर। कर्तव्य ही भगवान भगवती बा सद्गुरु तुमर 8 घंटा परिश्रम करने को थिले आउ गोटे घंटा तांको पाई बढ़ाई दियो। ओम मां रूपा सिंधु बदन करी अवलोकन क्यों करम हीन जन काकुस्थ तर होई कर जोड़ी जनाई गरुड़ स्तंभ सन्निधान विचित्र मणई हे महाप्रभु खेल ब्रह्मांड दरे कर्महीन जन तिलक कांत से कारण हेमंत खेद आदि कहिलई हे महाप्रभु खंडिल नाही जेणु मोर खेद करुणा रत्नाकर खेल ब्रह्मांड धर खंडी नाही कहार क्यों भी अति विश्वम्बर हे महाप्रभु गजराज को जले ग्रासिबा काले डाकिला रख आदि मूल गुरुतर आतंग जाणीण ता श्रीरंग रथांग बेसी तत काले गजराज को जड़े ग्रासिबा काले डाकिला रख आदि मूल गुरुतर आतंग जाणीण ता श्रीरंग रथांग बेसी तत काले जीवने निबारिल गजबी पतिरु तारी
ଥାଇ ମନେ ମୋର ଘୋର ବିପତ୍ତି ଛାର କେତେ ମାତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରଭୁ ମୋ ହିମା ଅକୁପାର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେନ ଏ କଥା ମନେ ଥିଲା ଋଣା କି କାରଣେ ରହିଲା ମୋର ବିପତ୍ତି ମୋର ହୋଇ ଘଟ କୁମାର ମହିମା ବାରିଧି ଶୋଷିଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିରୀକ୍ଷ ନିସ୍ତାରଣ କାରଣେ ପ୍ରହରଣ କର କମଳରେ ବହିଛ ନିଧନ ସମୟରେ ନିରକ୍ଷ ଜନଖାରେ ନିର୍ଦୟ ହୃଦୟ ହେଉଛ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳରେ ତୁମେ ଥିବ ନିରକ୍ଷ ଜନ ନାଶ ଜୀବ ନିଖିଳ ନିକେତନ ନବ ପଞ୍ଚଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତେ ଶୁଭିବ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଯାହାର ଚରଣେ ପରିବାର ଚଞ୍ଚଳା ଯାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚାହିଁ ଯାହା ଶ୍ରୀମୁଖ ଚ୍ୟୁତ ଦୂରିତ ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୂତ୍ୟ ହିଁ ଭିକାରୀ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତ ହେବେ ଏହା ଶୁଣି ଚିତ୍ର ନୋହେ କି ଏହୁ କଥା ହେ ମହାବାହୁ ନୀଳ ଇଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ছাড়ি সকল আশা তুম্ভ পাদ সরসা ভরসা করিছি সন্ততি ক্ষোভ সাগরে পড়ি মরিবা কালে বুড়ি ছাড়ি তো দেউছ মতে হে মহাপ্রভু ক্ষিতি মণ্ডলে তুম্ভ বীণা ক্ষণে হে নাহি বজ্র সিংহা ছদ্মন হেউচিত কহুছি প্রভু সত্য নিশ্চিত